টানা কয়েকদিন রাজ্য জুড়ে বৃষ্টি হয়েছে, ঠিক তেমনি শহর আগরতলাতেও টানা দুদিন যাবৎ বৃষ্টির জেরে বর্তমানে হাওড়া নদীর জল কিন্তু ফুলে ফেঁপে উঠছে। আর তাতে এবার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন নদী তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করা সাধারণ মানুষজন। তাই এবার পশ্চিম জেলার পক্ষ থেকে পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার তিনি কিন্তু এবার আশ্বস্ত করলেন যে সরকার সব দিকে নজর রাখছে। অর্থাৎ ভারী বৃষ্টির ফলে যেভাবে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে নিচু এলাকায় জল জমার যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে প্রশাসন পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুত রয়েছে বলে এদিন জানালেন ডক্টর বিশাল কুমার। নাগরিকদের অযথা নদী এবং জলাবদ্ধ এলাকায় না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে জানা গেছে যে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার ওই দিন আহ্বান জানিয়েছেন ডক্টর বিশাল কুমার। কি বলছেন তিনি শোনাবো একবার। पश्चिम त्रिपुरा जिला के अंदर जो भी अभी फ्लड रिलेटेड सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। जो नदी का जो बहाव है हावड़ा रिवर का वो अभी डेंजर लाइन से नीचे बह रहा है। साथ ही साथ जो अर्बन फ्लड रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने भी पंप्स हैं वो सारे ऑपरेटेड हैं, इलेक्ट्रिक लाइन उनकी सिक्योर है और साथ ही साथ जो इमरजेंसी के लिए डीजल पंप्स हैं वो भी फुली फंक्शनल हैं। इसी के साथ साथ जो स्लूज गेट्स की जो मेंटेनेंस है वो कंप्लीट कर ली गई है। जहां भी एम्बैंकमेंट में कमियां पाई गई थी उनको रिपेयर कर दिया गया है ताकि इस वृष्टि से कहीं भी ज़्यादा नुकसान ना हो। साथ ही साथ जो शेल्टर हाउसेज हैं उनकी नेसेसरी मेंटेनेंस कर दी गई है और उनमें एडिक्वेट लोगों को पोस्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग TSCCL, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, AMC और फॉरेस्ट के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई कहीं किसी जगह पे खंबे गिर गए हैं या पेड़ टूट के गिर गए हैं तो तुरंत उनको रिमूव किया जाए और तुरंत जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए। और हम सभी जगहों पे नज़र बनाए हुए हैं, खासकर वो एरिया जहाँ जल्दी पानी भरता है, जैसे प्रतापगढ़ है, लंका बस्ती है, इंद्रनगर है। हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, वो हमेशा चाहे दिन हो या रात हो আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ দিন রাত কিন্তু সমস্ত দিক থেকে প্রশাসন নজর রাখছে, কিন্তু এই সময়টাতে সব থেকে বেশি দেখা যায় যে মাছ ধরার একটা প্রবণতা থাকে। যেখানে জল জমে যায় সেখানেই মাছ ধরতে ব্যস্ত হয়ে যান মানুষজন। তাই এই বৃষ্টির মধ্যে যেখানে জল জমছে সেখানে মাছ না ধরে সতর্ক থাকার কিন্তু পরামর্শ দিচ্ছে এই মুহূর্তে জেলা শাসক। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।